오늘 3장 1절에 어리석도다 갈라디아 사람들아 그랬습니다. En el versículo 1 del capítulo 3 de Gálatas dice, oh Gálatas insensatos. 보고도 잘 모르는 겁니다. Aunque lo ven, no lo conocen. 왜 성전을 건축해야 되느냐? ¿Por qué hemos de edificar el templo? 왜 전도 선교를 해야 되느냐? ¿Por qué hemos de hacer el evangelismo en las misiones mundiales? 무엇 때문에 후대 렘넌트를 키워야 되느냐? ¿Por qué tenemos que levantar los remanentes en la siguiente generación? 답이 분명하면요, 응답도 분명해집니다. Si la pregunta que hacemos es correcta, las respuestas serán correctas. 전 세계사를 보고 우리 한국을 보면서 진짜 행복, 진짜 응답이 뭐냐 확인한 적이 없습니다. Yo viendo Corea y viendo el mundo, nunca antes había podido confirmar qué es la verdadera felicidad y las verdaderas respuestas. 각 시대에 전쟁 일으키는 영웅들이 있었어요. Vemos que hay héroes que han cometido guerras en muchas 그 épocas, 사람들 ¿verdad? 만나는 사람들은 무조건 불행했습니다. Y las personas que se encontraron con ellos, todos tenían ansiedad incondicionalmente. 사람 죽이는 전쟁을 해야 돼요. Porque habían que hacer guerras que mataban a otras personas. 그냥 수만 명씩 죽인 겁니다. Mataban a miles de personas. 지금 한번 생각해 보세요. 얼마 앞에만 해도요. 뭐 히틀러니 스탈린 이런 사람들이 수만 명을 그냥 죽인 겁니다. Y piensen poco, pues Stalin o Hitler, ellos mataron a millones de personas. Eso es la felicidad, 역사에 ¿verdad? 단 한 번도 행복한 기록이 없어요. Nunca veo acontecimientos 성경에 있는 históricos que 그대로입니다. sean felices. Es lo que dice la Biblia tal cual. 저주 가운데 있는 겁니다. Es porque están dentro de 모르는 maldiciones. 거죠, 사람들이. Y la gente no sabe esto. 그런데 우리 한국 그보다 더 했습니다. Pero Corea era peor que todo eso aún. 얼마만큼 우리가 저주 가운데 있었냐. ¿Hasta qué punto estábamos en 그렇게 maldiciones 싸움을 nosotros? 하는 나라 러시아, 중국, 일본 이런 나라들이 우리나라를 마음껏 짓밟았어요. Las naciones que peleaban mucho, como Rusia, Japón y China, aplastaban prácticamente a Corea. La pisotearon. 우리나라를 마음대로 했다니까요. Hicieron lo que querían con Corea. 일본만 그런 게 아닙니다. 우리 힘이 없으니까 중국에서도 다음 왕세웅을까지 간섭했어요. No es solamente Japón que hizo eso, vemos que China incluso dominaba a quien levantaban como rey en 그리고 Corea. 우리나라가 가난한 나라인데도 그 재산 모아가지고 보내줘야 돼요. Y aunque nuestra 중국이 nación 보내- era una nación pobre, teníamos que enviarles 중국 impuestos a 웃긴 China. 동네라니까요. 여기요. Los chinos dan risa de verdad. 아니 우리 보고 와서 막 협박하고요. 왕 이거 세우지 마, 저거 세우 이렇게 하고요. 협박하고 그랬어요. Nos amenazaban y decían, no, levanten a este rey, levanten a este otro rey. Y es lo que hacían, forzándonos. 우리나라 힘 없으니까 일본도 우리가 지금 마음대로 했다니까요. Y como nuestra nación no tenía fuerzas ningunas, pues incluso Japón nos dominó por un tiempo. 지금 뭐 파괴시킬 거 다 시키고 다 마음대로 했어요. Nos ordenaban que hiciéramos todo lo que ellos querían, hacían lo que 그리고 querían. 마지막 좀 민비 왕후가 너무 힘드니까 제 청나라인데 붙은 거예요. Y como al final era muy, muy difícil la situación, se puso juntamente con la nación de al lado para recibir ayuda. 왕비 죽인 거예요, 그냥. Entonces, lo que hizo Japón es matar a la reina. 그래서 죽인 겁니다. Por eso la mataron. 우리나라 그랬어요. Corea era así. 우리나라에 갑작스런 일이 벌어졌는데 복음이 들어오기 시작했어요. En nuestro país pasó algo repentino y entró el evangelio poco a poco. 그래서 대학 세우고 Por eso se 병원 levantaron 세우고 우리나라에 난리가 난 겁니다. las universidades, hospitales y empezó a cambiar el país de Corea. 갑작스런 뭐 다른 나라 다 놀란다는 거 아직도 이유를 몰라요. Es algo repentino, es tan rápido lo que ha pasado que ni siquiera otras naciones pueden entender 물론 cómo 뭐 pasó eso. 정치인들 잘한 거 있지만 정치인들은 잘한 거 사실 없어요. 늘 싸움했고요. 우리나라 그래도 기업인들하고 과학자들이 굉장히 우리에 도움 많이 줬어요. Por supuesto que los políticos habrán hecho algo, pero los científicos y los empresarios, ellos se esforzaron mucho, hicieron grandes cosas para el desarrollo de la nación. 우리나라 지금 놀랄 정도라니까요. Nuestra nación es sorprendente lo que ha hecho en estos 발전이 años. 어마어마합니다 지금. El desarrollo que ha tenido es muy grande, en verdad. 그리고 지금 그 이제는 중국 일본 우리 못 공격합니다. 우리 공격하면 우리 지금 싸울 수 있는 힘이 세계 6위예요. Entonces, ahora tanto China como Japón ya no nos pueden atacar tan fácilmente porque dentro de las Fuerzas Armadas somos la sexta nación del 지금 mundo también. 보면 전 세계로 젊은 사람들이 한국말 배운다니까요. Y muchos jóvenes de todo el mundo están aprendiendo también coreano ahora. 외부인이 왜 한국말 그래 배우냐 물었더니
드라마 보고 노래 부르려고요. Y les pregunté por qué aprendían Alguien coreano. hace- Y dice que es que han visto los dramas coreanos y querían cantar canciones coreanas. 왜 그런지 압니까? ¿Saben por qué es 다른 esto? 사람 잘 몰라요. Otras personas no lo saben bien. 그 일반 사람들은 도저히 이해를 못하고 미치할 겁니다 아마. Y personas normales ni siquiera se darán cuenta y dirán que estamos locos aún. 지금 현재 세계 복음할 나라가 몇 개 있습니다. 그렇죠? Ahora hay varias naciones que van a hacer la evangelización del mundo, ¿es verdad o no? 그런데요, 빚을 내 가지고 성전 건축하는 나라는 세계에서 한국밖에 없습니다. Pero que pidan préstamos para construir la iglesia y hacer las misiones mundiales, eso yo creo que solamente pasa en Corea. 유럽이라든지 저 미국이라든지 일본 같은 나라들 있잖아요, 선진국에 죽었으면 죽었지 그래 안 합니다. En Estados Unidos, Europa o Japón, países desarrollados, ellos si se mueren, pero no piden un 아니, préstamo para levantar la 빚내가 iglesia. 성전 지고 빚내가 성교한다니까요. 이 한국 사람이에요 지금. Los coreanos ahora siguen pidiendo préstamos para ofrendar a la iglesia y para hacer las misiones mundiales. 좌우지간 희한한 민족이라니까요. De verdad, somos una nación 이해를 못해요. especial, no es entendible eso. 세계 복음화라는 이유가 있습니다. Pero hay una razón porque es por causa de la 꼭 evangelización del mundo. 기억하셔야 됩니다. Deben de recordar esto sin falta. 그래서 우리가 굳이 성전을 짓는 이유는 지금도 아직 남아있는 유럽과 미국이란 말은 이 강대국들이에요. Entonces, la razón por la que construimos el templo es que hay naciones en Europa y Estados Unidos que son naciones 이 poderosas en el 무너진 mundo. 교회를 살리자. Quiere decir, vamos a salvar las iglesias que se han derribado. 이게 우리의 사명입니다. Esa es nuestra misión. 그래서 이 사람들을 살릴 성전부터 지어라. Por eso, lo primero que hay que hacer es construir el templo allí. 내가 옛날에 한번 김철현 목사님도 그런 얘기했어요. Yo hace años le dije esto al pastor Kim Soreang. 아니 은퇴를 하게 됐는데 나이가 많아지는데 김 목사님이 남미를 가겠대요. Dice que estaba a punto de jubilarse porque ya tenía una cierta edad, pero el pastor Kim me dijo que 제가 se iba a ir 남미 a 가지 마세요. Latinoamérica. Yo le dije, no se vaya a Latinoamérica ahora. 목사님이 미국에 계시니까 남미 사람 천지입니다. 부르세요. Pastor, usted está viviendo en Estados Unidos. Llame a las personas de Latinoamérica a Estados Unidos. 불러서 신학교를 만들어 훈련시키세요. Entonces, llame a esas personas, haga un seminario y 말을 entrene. 했을 뿐인데 지금 우리 이거 안류의 학장이잖아요. Entonces, yo solamente lo dije ahí, pero ahora él es el director de la Universidad de Remanentes. 가장 급한 게 지금 뭔가 하니까 우리가 지금 한국인의 세계에 지금 다민족하고 몰린다니까요. 이걸 지금 한국이 감당을 못 하잖아요. 감당을 빨리 해야 됩니다. 우리 교회에서는 이 사람들이 훈련되도록 만들어줘야 돼. Es algo urgente porque 급합니다. no tenemos en Corea un buen sistema de inmigraciones, pero nuestra iglesia es urgente porque tenemos que levantar un sistema para que las personas multiculturales vengan aquí y puedan recibir entrenamiento correctamente. Es urgente esto. 뭐 지금은 어쩔 수가 없지만 내가 위에서 내다보면 우리 다민족도 와서 별뭐 쉴 데가 없어요. 여기는. 그죠? 막 이렇게 앉아서 메시지를 이야기하고 기도할 때도 없어요. No hay más remedio ahora por las instalaciones que tenemos. Yo estaba en mi oficina mirando hacia aquí y he visto a la gente multicultural. No tienen lugar para descansar, para reposar ni para hacer foro. 단단하게 기도하셔야 됩니다. Deben de orar firmemente por esto ya. 또 오늘 메시지 듣는 모든 나라에서 온 목사님들은요 돌아가셔서 하나님이 가장 원하시는 거 만드세요. Y los pastores que están aquí de diversas naciones de todo el mundo, regresen y hagan lo que de verdad Dios desea. 질문 몇 가지 드리겠습니다. Les voy a dar varias preguntas. 첫째입니다. Primero, 왜 렘넌트들을 노예로, 포로로, 속국으로, 유랑민으로 보냈을까요? ¿por qué nuestros remanentes fueron enviados como esclavos, cautivos, colonizados y naciones nómadas? 답이 이미 나왔습니다. Ya la respuesta está aquí. 이걸 아는 사람이 역사를 났어요. Los que conocen esto se levantaron en la historia. 이래야만 가서 복음을 전할 수가 있는 겁니다. Porque solamente así podrían ir a predicar el Evangelio. 두 번째 질문입니다. La segunda pregunta. 왜 강대국으로 보냈을까요? ¿Por qué los envió a las superpotencias 거기 mundiales? 가야 2, 3, 7, 5천 종족을 만나는 겁니다. Porque deberían de ir ahí para encontrarse con las personas de las 2, 3, 7 naciones y las 5.000 tribus. 세계의 어둠을 막으려고 여러분 부르셨다는데 그 빛을 가지고 있는 겁니다. 모르고 있는 겁니다. Dios les llamó a ustedes para resplandecer la luz de la oscuridad y el problema es que ustedes no saben bien esto. 여러분 그 빛 하나만 가지고 기도해도요. 모든 사업, 모든 현장 다 살릴 수 있습니다. Con esa luz que tienen, si oran pueden salvar todos los negocios, todos los campos por completo. 이 언약을 딱 가지고 있어야 돼요. Deben de poseer este pacto. 우리 렘넌트나
성도에게 하나님이 어떤 약속을 주셨습니까? ¿Qué promesa les dio Dios a los remanentes y a los creyentes? 이게 굉장히 중요하죠. Eso es muy importante. 나중에 망대 나오는데 나오겠습니다만은 한 7가지 큰 약속을 줬어요. Finalmente aparecerán las torres y vemos cómo Dios les dio grandes promesas. 그래서 이거 망대 만들면 돼요. Por eso tienen que levantar esas torres, 하나님 주신 약속을요. con la promesa que Dios les ha dado. 그래서 우리 렘넌트들은 이번 리더 수준에 붙잡고 렘넌트에 들어가야 됩니다. Por eso los remanentes tienen que tomar el mensaje de el retiro de líderes y entrar en esta conferencia mundial. 하나님이 주신 언약으로 24망대를 만들어라. Con el pacto que Dios les ha dado, ¿Eso? hagan la torre de las 24 horas de Dios. 하나님이 주신 비전으로 25망대 만들어라. Con la visión que Dios les ha dado, hagan la torre de las 25 horas. 하나님이 주신 드림으로 꿈으로 영원이라는 망대를 만들어라. Con el sueño que Dios les ha dado, hagan una torre 하나님이 eterna. 주신 권세로 공중 권세 잡은 자를 꺾어라. Con la torre del poder de Dios, tomen la potestad del aire. 보좌의 능력으로 여러분은 시대살릴 작품 만들어내라. Y con el poder del trono celestial, hagan una obra maestra que salve la época. 약속입니다. Es la promesa. 이것만 붙잡고 기도하면 돼요. Solo tienen que tomar esto y orar. 응답이 없는 사람은 없는 게 아니고 다른 걸 붙잡아서 그래요. Aquellos que no tienen respuestas, no es que no 걱정할 게 tengan 없습니다. respuestas, sino es que han tomado otras cosas. No se preocupen por nada. 오늘 모든 중직자, 모든 목회자들 언약 딱 잡으셔야 돼요. Hoy todos los líderes de la iglesia y pastores deben de tomar el pacto. 왜 노예로 포로로 보냈을까요? Porque los enviaría como esclavos y cautivos. 이게 길이니까요, 길. Porque era el camino. 갈 수가 없잖아요. No se podía ir de otra manera. 왜 강대국으로 보냈을까요? Porque los enviaría a esas superpotencias mundiales. 이때 왜 다민족의 많은 TCK 렘넌트들을 부르실까요? ¿Por qué en esos momentos llamó a muchos remanentes, niños de la tercera cultura? 하나님이 주신 약속이 있습니다. Porque es una promesa que Dios da. 그들을 살리는 한마디로 말해버리면 망대인데요. 빛을 비추는 약속. En una sola palabra es una torre, pero es para resplandecer la luz. 이 빛은 그냥 빛이 아니고요. 어두움을 밝히는 빛이기 때문에 이 어두움은 그냥 어두움이 아닙니다. 흑암입니다. No es cualquier luz, es la luz que resplandece en la oscuridad y es lo que quiebra por completo la oscuridad. 지금 응답과 또 여러 가지 혼란과 여러 가지 올 겁니다. 한 3년 지나면 알 겁니다. Vendrán diferentes respuestas, confusiones, problemas. Cuando pasen unos 3 años más o menos, lo sabrán. 하나님이 놀라운 역사로 렘넌트 세워 세계복음하시는 비밀을 알게 될 겁니다. Entenderán que es un secreto de Dios que está preparando para que los remanentes se levanten en posiciones avanzadas. 자, 한때 하나님이 로마를 막 강하게 만들었어요. 그 로마 착각했습니다. 자기들 대단하다고. Vemos que Dios levantó a Roma en un momento grandiosamente, pero ellos malinterpretaron que eran alguien más 무조건 importante. 로마를 축복했어요. Bendijo a Roma 이유가 incondicionalmente. 뭡니까? ¿Cuál era la razón? 그 길을 통해서 세계복음을 여는 겁니다. Porque a través de esos caminos se abrieron las puertas para 로마는 evangelizar el 착각했죠. mundo. 우리가 강한 나라야. Pero Roma lo entendió diciendo, es que somos una nación 로마는 하루 만에 poderosa. 만들어진 거 아니야. Roma no se creó en un día. 유명한 말 쓰고 있잖아요. Hay muchas cosas famosas de, 로마는 ¿verdad? 하루 만에 만들어진 거 아니다. Roma no se levantó en un solo día. 근데 하나님 무너뜨려 보이죠. Pero Dios la derribó. 그리고 이 복음이 영국으로. Y este evangelio lo traspasó hasta Inglaterra. 일단 축복했어요. Y Dios bendijo ahí a Inglaterra. 그러니까 영국이 이랬잖아. 대영 제국은 해가 지지 않는다. 이런 교만스러운 소리 하고 그랬잖아요. Y luego decían que tenían esa armada invencible, que no se ponía el sol sobre ellos. 근데 이 Fueron 복음이 arrogantes. 또 독일 와서 막 개혁운동이 났다니까요. Y luego traspasó a Inglaterra y se levantó un movimiento de la reforma. 그러다가 무조건 미국을 축복해서 미국으로. Y luego bendijo incondicionalmente a Estados Unidos y envió el evangelio allí. 그러니까 미국에 받은 축복이 얼마나 크냐. 쉽게 말하면 전 세계 국방비 다 합친 게 미국 하나 못 따라갑니다. Entonces, ¿cómo de grande es 막강하죠. Estados Unidos? Aunque reunamos todo el poder de todas las naciones del mundo, no pueden seguir a Estados Unidos. Por eso es que Dios hizo el movimiento del evangelismo a través de 대신 Estados Unidos 미국이 en 또 un tiempo. 복음이 이제 없어버렸어요. Pero el evangelio ya está desapareciendo en Estados Unidos. 이때 교만스럽게 한국을 부르다기보다는 다민족을 부르신 거예요. No es que Dios ha llamado arrogantemente a Corea, sino ha llamado a la multicultura, ha abierto la época multicultural. Si no nos damos cuenta de esto, es un problema muy grave. ¿Es así o no? 하나님이 한국을 비롯한 다민족 시대를 열어. Dios también a Corea, pero ha abierto la época multicultural ahora. 그래서 뭐 때문에 저렇게 막 K-팝이니 음악이니 막 번지는지 물론 사람이 하는 일이지만 하나님이 작업하는 게 있어요.
이유가 다 있는 겁니다. ¿Por qué tiene tanta fama el K-pop y los dramas? Por supuesto que lo hacen las personas, pero Dios tiene una razón para que todo eso llegue a ser famoso también ahora. 자, 우리 렘넌트들과 여러분들이 Nuestros remanentes y ustedes, 이렇게 왜 성전 건축을 전도 섬겨야 되는지 역사의 흐름을 쭉 봐야 돼요. ¿por qué tenemos que hacer la construcción del templo, hacer el evangelismo y las misiones? Vean la corriente 한 de la 5가지 historia. 흐름이 나옵니다. Hay varios, como unos 5 puntos de la 첫 corriente 번째입니다. histórica. Primero, 지금 이 편지를 쓰고 바울이 전도 운동을 시작할 때 유랑민 시대가 다가오고 있어요. cuando Pablo estaba escribiendo esta 아직 carta, 안 ahora 왔어요. iba a venir la época de una nación nómada, pero no había venido 갈라디아 aún. 쓸 때 아직 안 왔다니까요. Cuando escribe la carta a los Gálatas, no 근데 había venido 예수님은 aún. 이거 올 거라고 예언했잖아요. Pero Jesús profetizó que esto vendría. ¿Es así o no? 마태복음 24장에도 20번 예언했어요. Mateo 24, 25 lo profetiza. 유랑민 시대가 흩어졌습니다. Que vendría una época Yo de te nómadas y voceo. se esparcirían. Vean esto aquí. 회당에 그리스도의 이유를 아는 사람. En las sinagogas son las personas que conocen la razón de Cristo. 18장 4절 기도가 뭔지 알고 예배가 뭔지 아는 자. 18.4 son los que conocen lo que es el culto y lo que es la iglesia. 19장 8절에 응답이 뭔지 하나님의 나라가 뭔지 아는 사람 렘넌트를 키우고요. Levantaron los remanentes que conocían las respuestas y las verdaderas obras del reino de Dios ahí. 하나님이 바울을 축복하실 수밖에 없죠. 이거 하고 있는데 이게 세계복음화문이에요. Dios no tenía más remedio que obrar porque estaban haciendo esto y eso se abrió las puertas de la 이 evangelización 뜰을 del 여기 mundo. 만들자 이 말이에요. Ese atrio tenemos que hacerlo aquí. 응답 안 될 수가 없어요. No 걱정. tienen más remedio que recibir respuestas, no se preocupen. 여기 따라붙은 중직자는 하나님이 세계 바꾸는 응답을 주잖아요. Y los líderes de la iglesia que están centrados aquí, Dios no tiene más remedio que bendecirles, ¿verdad o no? 근데 보세요. 이 복음이 없어졌을 때에 Pero vean esto cuando desaparece el evangelio. 하나님은 마틴 루터를 통해 가지고 유럽에서 회복을 시킨 겁니다. Dios a través de Martín Lutero restaura el evangelio en Europa. 이때 어떻게 회복시킨 줄 압니까? ¿Cómo restaura el evangelio aquí? ¿Lo saben? 얼마만큼 말씀을 정확하게 잡느냐가 중요하거든요. 그렇죠? Es importante de qué manera tomamos concretamente la 이때 palabra de 무슨 Dios. 말씀을 잡았는가 하니까요. ¿Y qué palabra toma ahí? 하박국 선지자가 하나님께 질문했잖아요. Dios pregunta, el 왜 profeta Habacuc 의인이 pregunta a Dios 고난당합니까? y le dice a Dios, ¿por qué el alguien 저 justo 죽이지 왜 sufre? 죽입니까? Mata a los malvados, ¿por qué los dejas ahí? 하나님이 대답하셨어요. Y Dios le responde, 내 a Habacuc, 말을 돌에 새기라. pon mis palabras en esas piedras. 뭐 말이죠? ¿Qué quiere decir? 악인이 고난당하는 것 같으냐? 잘 되는 것 같으냐? Parece que los malvados funcionan bien 잠시. las cosas, es temporal. 여인이 고난당하는 것 같으냐? Parece que los 잠시. justos sufren, es temporal. 내 말을 돌판에 새기라. Pon mis palabras en esas piedras. 그러면서 한 말씀이 Y lo que le dice, 하박국 2장 4절에 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Habacuc 2.4 dice, mas el justo por la fe vivirá. 이 말씀을 누가 인용했는가 하니까 로마서 1장 17절에 바울이 인용한 거예요. Y en Romanos 1.17 Pablo utiliza esta misma palabra. 재난 시대를 내다보면서 걱정하지 마라. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Viendo esta época de desastres dijo, no se preocupen porque el justo por la fe vivirá. 이 복음을 전혀 부끄러워하지 말고 전해라. No se avergüencen de nada de este evangelio, sino 이 predíquenlo. 복음만이 사람 살리는 능력이기 때문이라. Porque solamente este evangelio es el poder para salvación. 첫째는 유대인에게요, 또한 헬라인에게로다. Primeramente al judío y después al griego. 이 말씀을 루트가 인용한 겁니다. Esa palabra la utiliza Martín Lutero después. 대역사를 났어요. Se levantaron grandes obras. 그때는 잘 몰라서 아니 뭐 이 말하고 나니까 막 잡혀가고 사형선고받고 그거는 과정입니다. 아무것도 아니에요. 세계를 뒤집어. No lo sabría, confesó esto, fue atrapado, fue acusado para ser ejecutado, pero eso le dio la vuelta por completo al mundo entero. 이 약속만 잡고 기도하세요. Tomen esta promesa nada más y oren. 특히 우리 렘넌트와 주영자 여러분들은 시대 바꾸기 돼 있으니까 걱정하지 마시고 언약만 잡고 있어요. Especialmente los remanentes van a poder cambiar la época, por eso no se preocupen, tomen nada más que el pacto. 마틴 루터를 막 핍박하고 죽이려고 하니까 이때 똑똑한 학자 한 명이 나왔어요. Estaban persiguiendo y querían matar a Martín Lutero, pero ahí se levanta alguien muy inteligente. 전 세계를 향해서 대변한 겁니다. Y estaban preparados para poder salvar al mundo entero. 요한 칼빈이. Juan Calvino.
요한 칼빈이 성경의 5가지 교리를 얘기했어요. Juan Calvino habló de 5 doctrinas muy importantes en la Biblia. 에덴 동산 사건으로 모든 인간은 저주 가운데 빠졌다. Después del acontecimiento del huerto del Edén, todo el ser humano cae en destrucción. 두 번째, 그 어떤 것으로도 구원받을 수 없다. Lo segundo, no se puede recibir salvación por nada. 이게 두 번째 얘기예요. Es lo segundo. 칼빈이 본 성경입니다. Es la Biblia vista desde la perspectiva de Juan 그래서 Calvino. 하나님이 길이 없기 때문에 길을 여시는데 그 길이 그리스도다. Por eso es que no hay un camino, por eso es que Dios abrió 네 un 번째 camino y es 얘기했어요. Cristo, es lo que habla. 이 은혜를 아무도 막을 수 없다. La gracia que Dios nos ha dado, no hay nada ni nadie que 네 pueda 번째 pararla. 얘기. Lo que cuarto, 마지막 얘기는 뭡니까? ¿qué dijo en último lugar? 하나님의 백성은 그 누구도 빼앗아 갈 수 없다. El pueblo de Dios no puede ser arrebatado, no puede 이걸 fracasar. 얘기한 거예요. Es lo que dijo. 이랬구만. 유럽 전역으로 확. Y se expandió por toda Europa entero. 자, 이 칼빈이 이제 사라지고 복음이 없어버리다니까 이때 나온 게 이제는 완전히 인본주의가 나오기 시작. Entonces, Juan Calvino revive ahí y ahí vemos que se empieza a utilizar el 쉽게 humanismo. 말하면 학교에서 학생들 배운 대로 르네상스 시대가 열린 거지. Y simplemente hablando, se abrió la época del 좋게 renacimiento. 말하면. En una 그 buena 좋게 말하면 manera. 뭐냐? 휴머니즘. 우리 인간 시대가 열렸다 이거. Pues en unas buenas palabras, no, es que es una buena época del humanismo. No digan solamente Dios, 이런 Dios. 사상이 나오기 시작한 거예요. Empezó a haber ese tipo de doctrinas. 왜냐 앞에는만 늘뭐 이때까지면 죽든 살든 하나님인데 이 뒤부터는 뭐 하나님 하지 마. Porque antes hacían lo que querían, pero ahí decían, no, no, no hablen de Dios y Dios y nada más que Dios. 여기에서 지금까지 피 터지게 싸우는 두 사상 나오기. Y desde aquí aparecen 2 ideologías que siguen peleando hasta la muerte. 둘 다 하나님 안 믿는 사상이. Las 2 ideologías no creen en Dios para nada. 막 진보, 뭐 하다 보수. 이런. 진보미가 태보지, 보수미가 썩는 거지. 이런 막 싸워. No es ni ser conservadores ni ser progresistas. Eso no es ser conservadores ni 어느 progresistas. 나라인지 다 있는데 우리나라 좀 심해. En cada país está, pero en Corea es muy grave 우리나라 esto. 사람 조금 체질이 그렇잖아. 좀 설사형이지 사람이. Nuestras personas de nuestra nación es un poco que 미국 les da 사람 diarrea, ¿verdad? 싸우다가도 이 사상이 하다가도 국가 이익 때문에 하임 합쳐. Los estadounidenses tienen diferentes doctrinas, pero si 일본 사람들은요. es bueno para la nación, se unen 국가가 incluso. 불리하다. 저 양보해버려. Entonces, en otros países desarrollados, 우리나라는 국가가 불리하다 일부러 되더라요. si es peor para la nación, 그 지름 ceden, pero en Corea lo hacen. Les da igual. Solamente piensan en esto. Solo tiene que funcionar bien mi partido político. No puede funcionar bien el otro partido político. 저 당이 잘 안 돼. 앞으로 우리가 하는 거야. Aunque funcione mal la Diga, nación, diga. si ese partido político funciona, nosotros morimos. Tiene que funcionar bien nuestro partido político. Es lo que hacen. 국민 핑계 대지 말고. No pongan excusas 옛날부터 이때부터 나온 거예요. del pueblo, 여기 de la 진짜 nación. 무시무시한 Eso está 것들이 desde hace mucho tiempo. 나왔는데 여러분 아시다시피 이제 진화론 뭐 이런 거 많은 이제는 막 휴머니즘 이런 것들 막 나온 거예요. Y aquí aparece algo horroroso de verdad. Aparece el humanismo, aparece 휴머니즘 también 말하면 인간주의라면 인간이 최고야 이렇게 나온 la 거예요. evolución, aparece todo esto. No, es que el ser humano es lo mejor. 뭐 인간을 이제 완전 이제 짐승처럼 만들어 진화론 나오고 막 Hacen que el ser humano sean como animales. Dicen que es la teoría de la evolución. 터무니없는 논리로 만들어 나가 사람들이 보면 이 분석도 잘 못해요. 이렇게. Sacan ideologías y doctrinas que no tienen lógica ninguna y no tienen bases y engañan a la 오늘 gente. 본문에 보세요. Vean el pasaje del día de hoy. 어리석도다 갈라디아 사람들아 예수 그리스도 십자가를 너희 눈앞에 보았거늘 어찌 그렇게 누가 깨드냐. Oh Gálatas insensatos, ¿qué os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros ante 이절에 cuyos 묻습니다. ojos 성령 Jesucristo ya 임한 ha 것이 presentado claramente? 율법의 행위로냐 믿음으로냐. Y está diciendo que recibió la salvación por la fe o por la ley. 능력을 행하는 것이 율법의 행위냐 믿음이냐. Entonces, 어디에 물었어요. en el versículo 5 también vemos cómo 너희 está 조상 preguntando esto. 아브라함이 믿음으로 의로 여김을 받지 ¿Es por las 않았냐. obras de la ley o por la fe? Y el 6 está diciendo que Abraham creyó y fue constado por 그래서 justicia. 7절은 믿음으로 말미암아 남은 자들이 아브라함의 자손이 된 Y 거아니냐. el 7 dice que los que por la fe son hijos de Dios y eso es que proviene de 그럼 Abraham. 중요한 말 나오죠. 8절에. Y en el 8 aparece algo 아브라함이 importante. 믿음으로 이방인에게 복이 전달될 거라고 하지 않았냐. ¿Y Abraham no nos dijo ya que por la fe sería transmitido el evangelio a los gentiles? 그래서 9절에 아브라함이 받은 복을 우리도 함께 받는 것인데
이 언약을 믿어야 되는 Por 거다. eso el versículo 9 dice que esa fe que recibió Abraham la recibimos nosotros también, pero tenemos que creer en esto, en verdad. 율법 아래 있는 자는 저주 아래 있는 것이라. Los que están bajo la ley están 왜냐? bajo maldición. ¿Por qué? 다 지킬 수도 없으니까. Porque no pueden ni siquiera guardar toda la ley tampoco. 만약 율법 다 지켜도 예수 안 믿으면 구원 못 받아. Aunque guarden la ley por completo, 그렇죠. si no creen en Jesús, no reciben 저주 아래 salvación. 있는 거라. Están bajo maldición entonces. 그러니 시간 지나니까 막 어마어마한 저주가 와버린 Y 거예요. pasa mucho el tiempo y están bajo grandes maldiciones. 기억하셔야 됩니다. Deben de recordar esto. 율법 붙잡고 옳은 말만 늘 한 유대인들 2000년 동안 후대인에게 칼이 들어댄 거예요. Los judíos 바람 소리. que tomaron la ley y la ¿Escuchó? guardaron perfectamente estuvieron durante 2000 años sufriendo y muriendo dentro de eso. 지금이라도 유대인들은 깨달으면 깨달은 사람도 있어요. 유대인 속에 뭐가 있습니다. 그렇죠? Incluso ahora hay dentro de los Pero no, judíos porque personas eran que lo sabios. descubren. 2000년 동안 후손에게 이 칼로 목베임을 당했어요. Y los que no han descubierto esto han pasado sus generaciones, sus familias que les han matado, les han cortado el cuello. 기억해야 됩니다. Deben de recordarlo. 믿음으로 성령의 약속을 받지 않았냐? 그 Y 얘기를 dice, 좀. ¿no recibieron esto mediante la fe? Es lo que está hablando aquí en este pasaje. 자, 렘넌트는 일곱 망대 만들어야 됩니다. Los remanentes tienen que levantar 7 torres. 그렇죠? ¿Es verdad o no? 하나님의 언약으로 망대를 만들어라. Con el pacto que Dios nos da, levanten una torre. Las 24 horas. 하나님이 주시는 비전으로 25의 망대를 만들어라. Con la visión que Dios les ha dado, levanten la torre de las 25 horas. 하나님이 주시는 드림으로 영원이라는 망대를 만들어라. Con el sueño que Dios les da, 이런 levanten la torre 성전을 eterna. 지어라. Construyan ese templo, 뭐죠? que es, 이제 공중 근세 잡은 자 꺾을 시간표가 왔다. ya ha venido el horario para quebrantar la potestad del aire. 하나님의 이미지로 흑암 근세를 꺾어라. Porque tienen que quebrar las fuerzas de la oscuridad con la imagen de Dios. 이제 저 보좌의 능력으로 시대적인 작품을 만들어라. Y con el poder que proviene del trono celestial, hagan una obra maestra histórica en la 하나님의 época. 능력으로 시대를 바꾸라. Y con el poder de Dios cambien la época. 이것만 늘 기도하면 돼. Deben de orar solamente, siempre por esto. 여기서 이제 중요한 것들이 몇 개 나오죠. Y aquí aparecen varios puntos importantes, ¿verdad? 그러나 막 이것만 기도하면 됩니다. Tienen que orar solamente por esto. 이 속에서 연약 붙잡고 계속 기도하면은 Y si están orando continuamente por esto, 세 가지 뜰이 나온다 이 말이에요. aparecen los 3 atrios. 이 세 가지 뜰 놓고 계속 기도하는 겁니다. Tienen que orar continuamente por esos 3 atrios. 그리고 마지막으로 뭡니까? ¿Y qué es lo 세 último? 가지 뜰을 만드는 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la razón de levantar los 3 atrios? 237의 다민족 치유 서밋을 만드는 7가지 확실한 망대다 그 말이에요. Hay que levantar una torre segura para las 2 3 naciones, la multicultura, la sanidad y la cumbre. 이 성전을 만들어라. Hagan un templo que tenga esto. 응답 올 수밖에 없습니다. No tiene más remedio que venir respuestas. 결론을 몇 개 꼭 기억하세요. Recuerden estos puntos de la conclusión, sí o sí. 지금 여러분들은 렘넌트들은 이 시대의 주역입니다. 알고 있죠? Los remanentes ya saben que son los protagonistas de la época del 2030 al 2080, ¿verdad? 지금 여러분이 하고 있는 알고 있는 직장은 다 사라진다니까요. 그러니까 기도하세요. Todos los oficios que ustedes tienen ahora van a desaparecer, por eso de verdad oren. 공부 걱정하지 말고 지금부터 하나님이 위에서 내리는 나의 것을 찾아야 돼요. No se preocupen por el estudio, sino tienen que buscar lo que es de Dios, que proviene de lo alto. 하나님이 위에서 만드신 나부터 찾고 그 다음에 나의 것 찾아야 돼요. Tengo que buscar el yo que Dios me ha dado, que proviene de lo alto, y luego buscar lo que es mío. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordarlo sin falta. 딴소리 들으면 망해요. Si escuchan otras cosas, van a fracasar. Deben de hacerlo. 지금 곧 옵니다. Porque eso vendrá ya. 뭐 이제 이미 시작됐잖아요. Y ya ha comenzado. 그래서 지금까지 아직은 괜찮은데 지금 우리 장로님들은 1세대들은 아직 괜찮은데 여러분은 달라요. Y hasta los ancianos de la primera generación está más o menos bien, pero ustedes son diferentes. 지금 드디어 시작됐잖아요. 큰 병원에서 병 진찰하지 않고 피하고 침 그것만 보내면 그 사람 정확한 진단 평생의 진단 다 나오잖아요. Entonces ya están ¿Escuchó? cambiando el tema de los hospitales. Ya no hace falta 시작됐어요. que las personas vayan, si envían la saliva y si envían la sangre, 병원에서 말 안 hacen 하지. pruebas y 이미 ven 시작했다니까요.
las enfermedades que va a poder tener en adelante, aunque el hospital no lo está 조그만 diciendo aún. 병원은 생활 같은 이렇게 진찰을 이렇게 하지만 지금 큰 병원은 이미 그런 거 끝났습니다. En hospitales pequeños sí, siguen haciendo analíticas y pruebas, pero en los grandes hospitales ya en eso no lo hacen. 쉽게 말하면 다 바뀐다 이거예요. Simplemente hablando es que todo va a 근데 cambiar. 우리 렘넌들 멍하게 자꾸 기도도 안 하고 영적 힘도 없이 세상 거 쳐다보고 따라다니다가 그걸 흔들흔들하면 안 된다 그 말이에요. Si nuestros remanentes no están ni siquiera orando, no están tomando el pacto, no están viendo lo que es importante, están moviéndose por ahí, no puede ser así, no se preocupen, hagan esto entonces. 틀림없이 여러분들이 기도하고 있으면 이거 나와요. Indudablemente, si ustedes están orando, esto es lo que aparecerá. 하나님이 함께하는 것과 임마누엘 원에서 나오고 오직 유일성 재창조 나온다니까요. Dios está conmigo con la bendición de Manuel y con la unidad y me da las respuestas de solo, lo único y la recreación. 그리고 반드시 여러분에게 유니버스 시대를 막을 답이 나와요. Y ciertamente tienen la respuesta para parar la época del universo también. 하나님이 주실 겁니다. Es Dios quien lo hará. 그래서 heaven이란 단어를 썼어요. Por eso he utilizado la palabra del cielo, lo que es celestial. 그래서 우리에게는 그걸 넘어선 throne이라는 단어를 Y utilicé la palabra tron, que proviene del trono. 앞으로는 영원히 남을 이터널리를 주실 겁니다. Y nos dará lo que queda 다 eternamente. 옵니다. Eso vendrá. 이런 교회, 이런 성전을 준비해라. En esta iglesia preparen 엄청납니다. este templo. Es 해보세요. grandioso, pruébenlo. 자, 결론 맺겠습니다. Veamos la 렘넌도 conclusión. 그렇게 하고 우리 오늘 선교사님들 또 많은 전도자들 중위자분들은 세 번째 걸 준비하세요. Remanentes hagan esto así, los pastores, misioneros, líderes de la iglesia hagan esto en tercer lugar. 여러분의 교회에서 개인의 시대에 살릴 묵상 운동을 펴라. Hagan un movimiento de meditación que salve la época. 묵상 운동이란 말은 깊은 기도의 비밀을 말하는 것이다. Hablar del movimiento de la meditación se refiere a que conocen correctamente el secreto profundo de la oración. 말씀의 비밀을 말하는 것이다. Se refiere al secreto de la palabra de Dios. 내 몸과 영과 영혼 모든 부분을 살리는 운동이다. Es el movimiento que salva mi espíritu, alma y cuerpo por completo, mi vida entera. 이거 하셔야 돼요. Deben de hacer esto. 이게 묵상 운동입니다. Ese es el movimiento de la meditación. 그래서 조금 참고하실 것은 렘넌트들이나 아이들에게 모였을 때는 네 지금 머리가 좋아지고 이런 힘을 얻을 수 있는 묵상 운동으로 가르치면 돼요. Tienen que tener en cuenta y hablar esto a los jóvenes que tienen que hacer un movimiento de meditación santa para que 근데 이제 mejore, 현장 가면 막 우울증 시달리는 el poder 많습니다. que tienen 이걸 y el 치유하는 intelecto. 묵상. Porque en el campo están haciendo esto, pero hay que hacer un movimiento de meditación santa que dé la sanidad correcta. 여러분들 이거 안 하시면요. 여러분 이제 이 나이 드는 분들은 나이 들면서 어느 날 갑자기 이게 가버려요. Y si no están haciendo esto, cuando tengan una cierta edad, su sentido común se va a perder. 뭐 치매 나이고 이상하게 돼버린다니 사람은 힘 없어. 그러면 큰일 나요. Les llega Alzheimer y tienen problemas de demencia. Es un problema muy 그래서 grave. 우리 지금 서울에는 준비되고 부산에도 어르신들이 중심돼서 의학적이면서도 말씀과 기도가 뭔지 이 호흡이 뭔지를 가르쳐야 돼요. En Seúl lo estamos preparando, en Pusan lo tienen que preparar también. Tienen que hacer esto para preparar con sus especialistas y los doctores para 서울에는 다 enseñar lo que es la 교회 oración 안에서 y la respiración. 의료진들이 딱 중심이 돼가지고 지금 일어났어요. 내가 볼 때는 제대로 될 것 같아요. Lo bueno es que en Seúl hay un grupo de médicos que están haciéndolo y yo veo que lo van a hacer correctamente. 그러면서 지금 기도를 가르친다니까요. Y están enseñando la oración 그러니까 ahora. 많은 지금 병든 사람들, 이런 사람들이 기도의 비밀을 찾아내고 있어요. Y muchas personas enfermas están buscando el secreto de la oración. 저는 이거 거의 아침, 점심, 저녁에 다르게 다 합니다. Yo esto por la mañana, por el día y por la noche lo hago de diferentes maneras. 여러분에게 놀라운 힘이 생겨나고요. 치유되는 일이 벌어질 겁니다. Recibirán una gran fuerza y recibirán obras de la sanidad. 그래서 묵상 운동은 여러분과 세계 살리는 망대다. Por eso lo que tienen que hacer es levantar esa torre que salva al mundo con el movimiento de la meditación. 전체를 여는 금토일 시대를 이 성전이 만들어라 그 말이에요. En este templo abran ese sistema para establecer la época del fin de semana de 3 그래서 días. 이제는 모든 사람들은 금토일 시대를 여서 시대를 바꾸라. Deben de abrir esa época del fin de semana de 3 días y cambiar la época por completo. 여러분 진짜 힘을 얻어라. Reciban de verdad la fuerza. 그겁니다. Es eso. 아마 이때까지 많은 은혜를 주시지만 서론이고요.
올해부터 25부터 본론입니다. Seguramente hemos recibido mucha gracia ya, pero esa es la introducción. A partir de este año son las 25 horas que 원래 tienen que 응답 recibir. 못 받은 사람들은 서론할 때 헛고생하다가 본론할 땐 집 나가잖아요. 그죠? La gente que no 원래 recibe 그래요. respuestas mayormente, pues se esfuerza en vano en la 원래 introducción y 일할 cuando 때는 viene el desarrollo 사람은 se 서론에 van. 설치다가 본론 때는 없어. 원래 La mayoría de 그런 겁니다. personas pierden el tiempo en la introducción y luego en el desarrollo ya no están. 뭐 La 기분 mayoría de la gente es 나쁘겠지만 así. 사실입니다. 두고 보세요. Se sentirán mal, pero me da igual, es la realidad. Esperen si 여러분은 no. 교회에 검토일 시대를 열어 세계 살리는 묵상 운동을 펴야 된다. Ustedes tienen que abrir la época del fin de semana de 3 días para abrir esa época de meditación. 기도하겠습니다. Oremos. 이번 주간에 하나님이 새 은혜와 새 힘을 모든 성도님들에게 주시옵소서. Dios, pedimos que a todos los creyentes les des una nueva gracia y nuevas respuestas. 렘넌트를 향한 하늘 문을 여사 세계 렘넌트가 일어나게 Que abres 하옵소서. las puertas del trono celestial para esta conferencia mundial de remanentes en esta semana. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.